मी सौ मयुरी नरावार, अम्मा न्यूज मराठी बातमीपत्रामध्ये आपले स्वागत आहे। पाहूयाच्या ठळक बातम्या। प्रजासेवा भवनात नित्यान्नदान, कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्यावर अनेकांचे कौतुकांचे वर्षाव। TSPSC लीक प्रकरणाबद्दल आंदोलने, ABVPच्या वतीने राज्य सरकारच्या पुतळ्याचे दहन। मिशन भागीरथा पाईपलाईनच्या गोंधळावर कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांचा संताप, आमदार जोगुरामण्णा यांच्या कामगिरीवर युवा नेते नाराज। आजच्या सविस्तर बातम्या। गरिबांची भूक भागवण्याच्या उच्च महत्त्वाकांक्षाने भाजपचे प्रदेश नेते आणि युवा नेते कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी सुरू केलेला नित्यान्नदान कार्यक्रम अविरतपणे सुरू आहे। रोज शेकडो लोक आपली भूक भागवण्यासाठी आदिलाबाद येथील प्रजासेवा भवनात येतात। जिल्ह्याच्या कानाकोपऱ्यातून आपल्या वैयक्तिक कामानिमित्त आदिलाबादला आलेले उमेदवार, नोकरीच्या तयारीत असलेले उमेदवार, वाहन चालक, मजूर कॅम्प ऑफिसमध्ये येऊन जेवण करतात आणि कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांची स्तुती करतात। TSPSC लीक प्रकरण दिवसेंदिवस गंभीर होत आहे। याचाच एक भाग म्हणून ABVPच्या संयुक्त विद्यमानाने आदिलाबाद जिल्हा केंद्रातील वाचनालयात स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या उमेदवारांसह निषेध कार्यक्रम घेण्यात आला। यावेळी राज्य सरकारच्या पुतळ्याचे दहन करण्यात आले व त्याविरोधात घोषणाबाजी करण्यात आली। TSPSC द्वारे घेण्यात येणाऱ्या स्पर्धा परीक्षांमध्ये पारदर्शकतेचा अभाव असल्याचा आरोप ABVP संयोजक कार्तिक यांनी केला। TSPSC आणि सरकार रोजगारांच्या जीवनात ढवळाढवळ करत आहे। याला जबाबदार करण्यावर कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद
ఆదిలాబాద్ ఏబీవీపీ శాఖ ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు ప్రభుత్వ దిశ బహుమధానం చేయడం జరిగింది. ఏదైతే టీఎస్పీఎస్సీ పేపర్ లీక్ గ్రూప్ 1 విద్యార్థులకి అన్యాయం జరిగింది. ఈ యొక్క తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఎంతోమంది విద్యార్థులు కష్టపడి చిన్నప్పటి నుంచి వాళ్ళ అమ్మ నాన్న కష్టపడి చదివించిన విద్యార్థుల యొక్క భవిష్యత్తు ఈరోజు తెలంగాణ ప్రభుత్వం మధ్య కలిపిందని చెప్పేసి అఖిల భారతీయ విద్యార్థి పరిషత్ తెలియజేస్తున్నది. అదే ఏదైతే ఈ బీఆర్ఎస్ నాయకులు ఉన్నారో కల్వకుట్ల కవితను అరెస్ట్ చేయబోతే అందరూ కలిసి ఢిల్లీకి పోయి ధర్నాలు చేస్తున్నారు. కానీ ఈ యొక్క విద్యార్థులకు అన్యాయం జరిగితే ఏ యొక్క బీఆర్ఎస్ नायकुలు కూడా रोडपैकी कशी धरणा చేయడం లేదు. भाजपचे राज्य नेते आणि युवा नेते कंदिश निवास रेड्डी यांनी या महिन्याच्या 23 तारखेला बेला मंडळाच्या तोयागुडा गावात हनुमान मंदिरात मूर्ती प्रतिष्ठापना महोत्सवानिमित्त अन्नदान कार्यक्रमासाठी देणगी दिली. प्रजासेवा भवनात आलेल्या मंदिर समितीच्या सदस्यांनी भावनेने गावकऱ्यांची भेट घेतली आणि त्यांना आपापल्या परीने मदत केली. या कार्यक्रमात भाजपचे अनेक नेते, कार्यकर्ते आणि ग्रामस्थ सहभागी झाले होते. आदिलाबाद जिल्ह्यात 12वी वर्षाच्या परीक्षा शांततेत सुरू झाला. मिनिटाचा नियम लागू असल्याने विद्यार्थी तासभर लवकर केंद्रावर पोहोचले. सामूहिक कॉपी रोखण्यासाठी कडक उपाययोजना करण्यात आल्या. परीक्षा आयोजित करण्यासाठी एकूण 30 केंद्रे स्थापन करण्यात आली आहे. उन्हाळी हंगामा लक्षात घेऊन केंद्रावर पिण्याच्या पाण्याची सुविधा व इतर सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या. पहिल्या दिवशी 12वीच्या वर्षासाठी 9548 पैकी 8910 विद्यार्थी हजेरी लावली, तर 638 विद्यार्थी गैरहजर होते. कोणताही अनुचित प्रकार न घडता केंद्रावर कलम 144 लागू करण्यात आला. पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे. भाजपचे राज्य नेते आणि युवा नेते कंदिश निवास रेड्डी यांनी आदिलाबाद शहरातील रामनगर कॉलनीतील मिशन भागीरथा पाईपलाईनच्या कामावर नाराजी व्यक्त केली. पाईपलाईनसाठी खोदलेले खड्डे पुन्हा बुजवले जात नसल्याचा राग त्यांच्या मनात होता. उन्हाळा जवळ आल्याने गळती होत असल्याने लोकांना पिण्याच्या पाण्याची समस्या भेडसावत असल्याचे त्यांनी सांगितले. ज्या कॉन्ट्रॅक्टरांनी कामे केली आहेत त्यांना बिले न मिळाल्याने ही सर्व कामे अपूर्ण ठेवली जात असल्याचे बोलले जात आहे. आमदार जोगुरामण्णा यांच्या निष्काळजीपणाचा हा थेट पुरावा असल्याने त्यांनी सांगितले व झोपेतून उठून आता तरी ही कामे पूर्ण करावी अशी त्यांची मागणी आहे. ఆ రోడ్లు అన్ని రిపేర్ చేయమని చెప్పారు. కండిషనర్ చెప్పిండని చెప్పారు.
దీనికి మళ్ళీ ఆయనే లేపుకోమని బిల్లు కూడా ఆయనే లేపుకోమని రామానేతర ప్రజల్లో 40% కమిషన్ చేయలేడు 40% కమిషన్ చేయలేదు రామని ఏ పని చేయలేదు నేను చెప్పిన డబ్బింగ్ ఎవరు ఎత్తలేరన్న ఇప్పటివరకు అయితే వాటర్ రాలేదు आदिलाबाद शहरातील दुर्गानगर कॉलनीत राहणाऱ्या पद्मशाली संगमच्या जिल्हाध्यक्षा मंचिकतला आश्रमाचा वाढदिवस साजरा करण्यासाठी कंदी श्रीनिवास रेड्डी त्यांच्या घरी जाऊन वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या। त्यांचा शाल व श्रीफळ देऊन गौरव करण्यात आला। पुष्पगुच्छ देऊन शुभेच्छा दिल्या। त्यांच्यासोबत भाजपचे नेते व कार्यकर्तेही होते। आदिलाबाद शहरातील रामनगर कॉलनीतील सुकन्याचा नुकताच रस्ता अपघात झाला। त्यांना गंभीर जखमी झाल्या असून सध्या त्यांच्या घरी आराम करत आहे। भाजपचे प्रदेश नेते आणि युवा नेते कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांना ही बाब कळताच त्यांनी त्यांच्या निवासस्थानी जाऊन त्यांचा सल्ला घेतला, तब्येतीची माहिती घेतली आणि स्वतः आर्थिक पाठबळ दिले। लवकरात लवकर बरे होण्यासाठी शुभेच्छा दिल्या। त्यानंतर टीचर्स कॉलनीतील गुज्जेबार अरुण कुमार यांना आजाराने ग्रासले असून त्यांची भेट घेऊन आर्थिक मदत केली। तेथे असलेल्या बीसी वेलफेअर असोसिएशनच्या अध्यक्षा चिक्कला दत्तू आणि भाजपचे जिल्हा प्रतिनिधी शिवाय मुदिराज यांचीही भेट घेतली। मनम जनम अनेगुणम निलोबलम प्रतिक्षणम प्रजाहितम कोरिंदिलेनी जीवितम KSR we are with you KSR we are for you KSR Seenanna we are with you Seenanna Kandi Seenanna we are for you Seenanna మమతే విరిసే నీ మాటల్లో మనసే తెలిసే నీ చేతల్లో కరుణే కురిసే నీ చూపుల్లో కల్మషమే లేదు చిరునవ్వుల్లో ఆదిలాబాదు ప్రజలే నిన్ను కన్నవారి తీరుగా ఆదరించగా నీకు అండ నిలువగా ఆ దోపిడి దొంగల గుండెలు ఉలికి పడెనుగా అరరే అదిరి పడెనుగా కుళ్ళు కుతంత్రాలతో అడుగడుగునా అడ్డు తగిలిన నీ ఆశయం ఆపగలుగునా స్వేచ్ఛ స్వతంత్రాలని పంచాలని నీ గుణముని నీ నుండి తొలగించగలుగునా అరే అరచిన కొద్దీ అంతకు అంత ఎగసి పడే కెరటం నువ్వే అరే అరచిన కొద్దీ అంతకు అంత ఎగసి పడే కెరటం నువ్వే అరే అడిగితే చాలు। के नागभूषण कायनेटिक स्वा प्रकल्पाचे व्यवस्थापक यांनी आदिलाबाद येथे प्रासंगिक भेट दिली। त्यांनी रेल्वे अधिकाऱ्यांसह जिल्हा मुख्यालयातील रेल्वे स्थानकाला भेट दिली। त्यांनी स्थानकाच्या सर्व विभागाची तपासणी केली आणि योग्य त्या सूचना केल्या। रेल्वेच्या फिट लाईनच्या कामाची पाहणी केल्यानंतर त्यांनी कॉन्ट्रॅक्टर आणि अधिकाऱ्यांना अनेक तपशील विचारले।
सामाजिक सेवा कार्यक्रम, राजकीय कार्यक्रम आणि दौऱ्यांमध्ये नेहमी व्यस्त असणारे भाजपचे राज्य नेते आणि युवा नेते कंदी श्रीनिवास रेड्डी हे मुलांसोबत फुरसतीचा उपक्रम म्हणून क्रिकेट खेळले. आदिलाबाद शहरातील टीचर्स कॉलनी वसतींना भेट देताना मुलांसोबत क्रिकेट खेळून त्यांनी आनंद व्यक्त केला. मुलांनी KSR सोबत फोटो काढून आनंद व्यक्त केला. बेला मंडळातील दोपताला गावात भव्य ज्ञानेश्वरी पारायण सप्ताहाची सांगता झाली. श्री बाजीराव बाबा भव्य ज्ञानेश्वरी पारायण सप्ताह गावात 7 दिवस भक्तिभावाने साजरा करण्यात आला. गावात भल्या पहाटे बाबांचे भक्त ढोल ताशाच्या गजारात आणि भजन कीर्तनात बाजीराव बाबांची पालखी मुख्य रस्त्यावरून घेऊन जातात. विविध गावातून आलेल्या बाजीराव भक्तांच्या गाव गजबजलेले होते. यावेळी बाजीराव बाबांच्या भक्तांनी सांगितले की गेल्या काही वर्षापासून सर्व ग्रामस्थ बाबांनी दाखवलेल्या मार्गाने हा आठवडाभराचा कार्यक्रम एकत्र येऊन उत्सवात साजरा करत आहे. श्री सद्गुरू बाजीराव बाबा यांच्या कृपा आशीर्वादाने ज्ञानपारायण सप्ताह 7 दिवसापासून चालत आहे. तरीच आमच्याजवळ 7 दिवसापासून 10 ते 16 पासून सप्ताह चालू आहे. तरी पारायण भक्त लोक येऊन 7 दिवसापासून सतत सकाळपासून रात्री 11 वाजेपर्यंत पारायण चालू आहे आणि कीर्तन चालू आहे. या कीर्तनामध्ये आमच्या गावकऱ्या लोकांना चांगल्या गोष्टी आणि कसं राहावं आणि कसं गाव ठेवावं, ग्रामसेवा कशी करावं, ग्राम स्वच्छ हेच आपलं ध्येय आणि आपली पूजा म्हणून ते आमच्या गावकऱ्यांना सांगतात. तर त्या सांगण्याप्रमाणे आमचे गाववाले 7 दिवस अमृत प्राशन केल्यासारखं त्याने सांगितलेले. ABVP नेत्यांनी सांगितले की ज्यांनी TSPSC पेपर लीक केला आहे त्यांना त्वरित शिक्षा झाली पाहिजे. आदिलाबाद जिल्ह्यात जैनत मंडळ केंद्रात ABVP जैनत मंडळ शाखेच्या नेत्यांनी पत्रकार परिषद घेतली. त्यांनी सरकारच्या विरोधात घोषणाबाजी केली. ABVP म्हणाले की सरकारच्या दुर्लक्षामुळे कष्टाने शिक्षण घेतलेले गरीब विद्यार्थी एकतर बेरोजगार आहे किंवा शेतकरी म्हणून काम करत आहे. जैनत मंडळाचे अध्यक्ष आकाश यांनी सांगितले TSPSC पेपर लीक करणाऱ्यांना तात्काळ अटक करून कठोर अभ्यास करणाऱ्यांना न्याय द्यावा. క్వశ్చన్ పేపర్ లీక్ చేయడం జరిగింది. అందువలన పేద విద్యార్థులు ఎంతో కష్టపడి చదవడం జరిగింది. ఎవరంటే వాళ్ళే పేపర్ లీక్ చేయడం వలన ఏమీ రాని వాళ్ళకు గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలు వస్తున్నాయి. అంతా చదివిన వాళ్ళు ఇంటికానే ఉండి
వ్యవసాయం చేయడం జరుగుతున్నది. పేద ప్రజలకు ఎంతో అన్యాయం జరుగుతుంది. ఈ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీలు అంతా ఇట్లానే క్వశ్చన్ పేపర్ లీక్ కావడంతో వాళ్ళు గవర్నమెంట్ అవుతున్నారు. చదివిన వాళ్ళు ఇంటికాడ వ్యవసాయం చేయడం జరుగుతున్నది. ఎంతో పేద ప్రజలకు, పిల్లలకు మరియు ఎందరో మందికి ఇది బాధాకరమైన విషయం. ఎందుకంటే క్వశ్చన్ పేపర్ లీక్ చేయడం వలన అందరికీ क्वेश्चन पेपर కూడా అమ్మడం జరిగింది. बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या. प्रजासेवा भवनात नित्य अन्नदान. कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्यावर अनेकांचे कौतुकांचे वर्षाव. TSPSC लीक प्रकरणाबद्दल आंदोलने. ABVPच्या वतीने राज्य सरकारच्या पुतळ्याचे दहन. मिशन भागीरथा पाईपलाईनच्या गोंधळावर कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांचा संताप. आमदार जोगुरामण्णा यांच्या कामगिरीवर युवा नेते नाराज. या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा अम्मा न्यूज, सत्तेसाठी जनतेसाठी. नमस्कार.